जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी आसाम यूपी टेट 2021 अनअफिशियल आंसर की टू चाम सोशल साइंसर परीक्षा तो पाता गई 31 अक्टोबर 2021। गति के आमार प्रथम क्वेश्चन तो आछे अरेंज द फलोइंग इन्सिडेंट्स इन ए प्रपर सिक्वेंस। तार माने जिमान घटनाबोर दिছিল हेतु आमाक सठिक क्रमत सजाब दिছে आरु आंसर जो प्रथमते आइब आमार गांधीजी एराइवल तारपिছত जालियनवाला बाग मैसेकरी ओके तारपिছত लर्ड चेम्सफोर्ड और लास्ट आइब नन कोअपारेशन मुभमेंट। ठीक है ये इयर वाइज बस्तु मैनेज कर पे क्रमत राखिब सजाब दिছে। ठीक है तारे नेक्स्ट आछे आमार प्रेजेंट स्ट्रेंथ अफ लोकसभा। लोकसभार स्ट्रेंथ किमान है 545 है और जदि सुधिसे जे लोकसभार मैक्सिमाम स्ट्रेंथ किमान है तेनेहले 550 हब। ठीक है मैं क्वेश्चन्सबिल कालेक्ट करिছোঁ आपनालोके बेसि भालके गम पाबो जे कोनटो क्वेश्चन सुधिছিল प्रेजेंट आसिल ने मैक्सिमाम आसिल जोनटो हबो हेतु हिसाबे एटु आंसर हबो। ठीक है नेक्स्ट शेप अफ कोच कइन कोचबिल कोच जाने सिहतर जो कइन आसिल तार शेप कि आसिल आंसर इज राउंड। ओके नेक्स्ट नम्बर अफ हाइम्स इन ऋग्वेदात आमार किमान आछे आमार हाइम्सर संख्या নহয় एंड तार माने स्टोर बुली कोआ है एंड द राइट आंसर इज 1017। ओके इतना बहुत सोनकाले मैं आसाम हाईस्कूल टेटर क्लास तो आरम्भणि करिम एग्जाम ज्योति। ठीक है जेहेतु आपनालोके गम पाइছে जे बहुत सोनकाले आमार आसाम हाईस्कूल टेट पातिब सरकारे गतिके तारे क्लासेस मैं इतना आरम्भणि करिम आपनालोके चाइ थाकिब। इट विल बी एवेलेबल फर आर्ट्स एंड एज वेल एज साइंस आर्ट्सर कारणेও क्लास थाकिब एंड साइंसर कारण थाकिब गतिके आपनालोके चाब। ठीक है और येस बहुत आमार लड़ा छोवालीकेइटाই भिडिओसबिल चाय किन्तु चैनल सबसक्राइब नकरे गति के आपलोक रिक्वेस्ट करिছোঁ जे जेতিয়া आपलोक चाब जो बस्तु ভাল पाए तो प्लिज सबसक्राइब करक और आमाक सपोर्ट करक जाते आमी आरो आपलोक मोर एंड मोर भिडिओसबिल आमी प्रोवाइड करिब पारिम। सो एतिया नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाओ हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट आंसर विल बी एनी बेसेंट। ओके सो वेयर इज द फर्स्ट सेशन ऑफ Assam एसोसिएशन हेल्ड एंड राइट आंसर इज डिब्रूगढ़। नेक्स्ट इन विच ईयर स्टैम्प ड्यूटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो स्टैम्प ड्यूटी केতিয়া इंट्रोड्यूस करा হৈছিল एंड राइट आंसर इज 1899। नेक्स्ट रत्नध्वज पाल एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट एंड राइट आंसर विल बी शदिया। ओके जो आमार तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टत आछे। नेक्स्ट विच मेटल इज नॉट डिस्कवर्ड इन ऋग्वेदिक पीरियड एंड राइट आंसर इज आयरन। ओके मैं ये क्वेश्चन जेनेके कालेक्ट करिছোঁ हेनेके आपनाक प्रोवाइड करिছোঁ यदि किबा चेंजेस थाके मोक कमेंट्स करिब। ठीक है The inscriptions found in Harappan sites denotes Harappan sites or inscription बिला की denote करे and the right answer is city or town planning. Next when Aryan came in India they were সিহঁতে কি কৰিছিল and the right answer is animal husbandry তাৰ মানে পশুপালন। GDP refers to value of all finished goods and services produced within a country in a year by country citizens. Next, which of the following is incorrect about NGREGA? यार বিষয় কোনটো অশুদ্ধ হয় that is it provides unemployment allowance. Okay यार spelling to ভুল আছে unemployment allowance এটো provide নকৰে। ঠিক আছে next which of the following animals was used as royal symbol of ancient king of Kamrup? Right answer is elephant নহয়। which continent is divided equally by equator and the right answer is Africa. Okay next the first political philosopher to classify the government that is Plato. Plato was the first philosopher. Okay GA মানে কি কৰিছিল government to classify কৰিছিল। next who is the first vice president of India? right answer is Sarvepalli Radhakrishnan নহয় first vice president কোনে আছিল Sarvepalli Radhakrishnan. next who is the first election commissioner of India? কোনে আছিল Sukumar Sen। আমাৰ election commissioner কোনে আছিল first Sukumar Sen। Which of the following word inserted under 42nd constitutional amendment and right answer is socialist. Socialist word to amar 42nd amendment to খুমোৱা গৈছিল। ঠিক আছে ইয়াতে যে অসমীয়া ট্ৰান্সলেচন কৰা গৈছে এটো আমাৰ গুগল ট্ৰান্সলেটৰ সহায়ত কৰা গৈছে গতিকে যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিক আছে নেক্সট which of the following is incorrect? The Saturn has 3 satellites এটো অশুদ্ধ হয়। ঠিক আছে next which district of Assam has highest and lowest literacy rate and highest literacy rate to amar thakibo metro that is Guwahati Kamrup metro and lowest literacy thakibo Dhubri. Okay next who built the temple of Umananda kone build korichil Gadadhar Singha. Okay who was the earliest king of Assam? That is Mahiranga Danav. Okay
Next, the founder king of Burman dynasty was, কোন আছিল আমাৰ founder king? Right answer is Pushya Burman. Next, which Indian state has highest unemployment rate? Right answer is Rajasthan. Rajasthan and Haryana hobo. আপোনালোকৰ অপচন যদি Rajasthan আছিল তে Rajasthan hobo right answer. ঠিক আছে? Next, Assam Panchayati Act enacted in which year? Assam Panchayati Act কেতিয়া আহিছিল? 1994. Okay? Next, which of the following is incorrect about NEC? Right answer is it is formed in 1973. Okay? Incorrect বুলি সুধিছে কোনটো অশুদ্ধ হয়, তো এইটো আমাৰ অশুদ্ধ আছিল, that is NEC was formed in 1973. Next, percentage of fresh water on earth আমাৰ fresh water কিমান হ'ব? 1%. এনে 2.5% হয়, কিন্তু খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ 1% হয়, বাকি আমাৰ আইচ ফৰ্মত থাকে নহয় হিমালয়াছত. Which is the Central Bank of India? Central Bank of India আমাৰ কোনটো হ'ব? RBI. It is Reserve Bank of India. In economics, wealth is to কি বস্তু হয়? Which can satisfy human needs. Okay? Now, where is the epicenter of Assam earthquake? Epicenter of Assam to ক'ত হয়? আমাৰ শিলং হয়. অসমৰ আমাৰ epicenter to কোনটো জাগা পৰিব? শিলং. ঠিক আছে? Which state is the largest producer of natural gas in India? Natural gas সবচেয়ে বেশি ক'ত উৎপাদন কৰা হয়? That is Assam. Which of the following is the national park of Assam? তাতে যে আছিল বহুত কেইটা এনে 7টা হয়, তাৰে পৰা আমাৰ ৰাইমনা হ'ব, ৰাইমনা ন্যাশনাল পার্ক. ঠিক আছে? Next, which of the following is the correct order of per capita income? And per capita income হিসাবত আমাৰ correct order to কি হ'ব? Kerala, Sikkim, Assam, Manipur. Okay? Supreme Court judge retirement age. So Supreme Court judge জন কেতিয়া retired হয়? At the age of 65 years. Okay? Who calculate poverty line in India? India poverty line কোনে calculate করে? নীতি আয়োগ, that is National Institution for Transforming India. নীতির full form হয়. Next, which one of the following is incorrect? It is Falkland Island situated in Pacific Ocean. এইটো বস্তুটো actually Atlantic Ocean হয়, কিন্তু তাতে দিয়েছিল Pacific Ocean, গতিকে এইটো incorrect হ'ব. Okay? Next, what is the total contribution of agriculture in India? GDP. And total contribution আমাৰ কিমান? 15% হয়. Average বুলি ধৰা হৈছে, কিন্তু actually 18 to 19 আমাৰ 2018 পৰা 19 লৈকে আমাৰ কিমান আছিল? 70.6%. আকৌ 2019 পৰা 20 লৈকে কিমান আছে? 18.4%. 2020 পৰা 21 লৈকে আছে 20.2%. যদি অপশন 15% আছিল তেনেহলে এইটোই ধৰিব লাগিব, যেনেকৈ আপোনাৰ অপশন আছে সেনেকৈ চাই ল'ব. এইটো মই ইয়াৰ ওয়াইজ বস্তুটো দি দিছো আপোনালোকক. ঠিক আছে? Which country is regarded as homeland for federation? Right answer is America. Okay? এনে জার্মান বুলি হয়, কিন্তু যদি আপনার অপশনত আমেরিকা আছে তো এইটোই মারিব নহয়. Next, which country has unitary form of government? Right answer is UK. Okay? Next, which is the oldest regional party in India? That is Shiromoni Akali Dal. ঠিক আছে? এইটো সবচে পুরনা হয়. এতিয়া চাব মই যিমান আনসারসবিলাক প্রভাইড কৰিছো সেইবিলাক মই যেনেকে আপোনালোকে অপশনসবিলাক কৈ দিছে সেইটো চাপত মই আনসারটো পুট কৰিছো. যদি কিবা বেলেগো হ'ব পাৰে তে মোক কমেন্ট সেকশনত গৈ পেলে কমেন্ট কৰিব. Next question is, in which country opposition party is strong? নহয়, opposition party কোনটো মানে strong থাকে কোনটো country? And right answer is India and UK. ইয়াতে আমাৰ opposition party বহুত strong থাকে. Sakaria commission was concerned with, Sakaria commission jo hai kihor logot beshi সম্পর্কিত আছে, that is center state relation. Okay? Next, Assam Panchayati system বস্তুটো কেনেকুৱা হয়? 3 tier system হয়. Okay? So this was our today's last question. আশা কৰিছো আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে আৰু এইটো বস্তু বহুত হেল্পফুল হ'ব যাতে আপোনালোকে নিজৰ স্কোৰটো চেক কৰিব পাৰিব. তো যদি চ্যানেলটো ভাল পাইছে, ভিডিওটো ভাল পাইছে, সাবস্ক্রাইব কৰিব চ্যানেলটো যদি কৰা নাই, and লাইকস কৰাটো নাপাহৰিব. থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং. জয় হিন্দ.